السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. پاکستان میں آج کل مشاعروں کا موسم ہے، مگر موسم کچھ ٹھیک نہیں ہے. اس وجہ سے سارے مشاعرے منسوخ ہو گئے ہیں. انگلستان، امریکہ، مڈل ایسٹ کے شاعر بھی یہاں موجود ہیں اور بھارت سے بھی کچھ شاعر آئے ہوئے ہیں. ہماری خوش نصیبی کہ بھارت سے آئے ہوئے شاعر آج ہمارے مہمان ہیں. تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. آپ بھارت سے مشاعرے کے سلسلے میں کراچی تشریف لائے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھارت بہت یاد آ رہا ہے. ظاہر ہے آپ کا وطن ہے. نہیں، یہ بات نہیں ہے، بات کچھ اور ہے. بھارت بہت یاد آ رہا ہے. میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ باخدا وہ آپ کا وطن ہے، اس وجہ سے یاد آ رہا ہے. نہیں، میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ یہ وجہ نہیں ہے، کوئی اور وجہ ہے، لیکن بھارت مجھے بہت یاد آ رہا ہے. گھر والے یاد آ رہے ہوں گے. گھر والے نہیں یاد آ رہے، گھر والے تو یہی ہیں پہلی چورنگی پہ. بھارت بہت یاد آ رہا ہے. تو آپ کے سارے گھر والے یہاں ہیں؟ جی ہاں. تو آپ بھارت میں اکیلے ہیں؟ جی بالکل. کیوں؟ بس یہ ایک لمبی سٹوری ہے. لمبی سٹوری ہے. یاد ہے؟ صاحب کیسی بات کر رہے ہیں. اے سے لے کر بڑی یہ تک یاد ہے. اے سے لے کے بڑی یہ تک نہیں، الف سے لے کے بڑی یہ تک. دیکھیے، ریٹ آف لٹریسی ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے. انگریزی مجھے بھی آتی ہے، لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اے سے لے کر بڑی یہ تک سب آتا ہے. اے سے لے کے زیڈ تک تو کہہ سکتے ہیں. اوہو، معاف کیجئے گا، بس باخدا بالکل خیال نہیں رہا مقصود صاحب کہ اے بی سی ڈی جو ہے اس کا اختتام زیڈ پر ہوتا ہے. بہت خوب، بہت خوب بھائی، واہ. اے سے لے کے زیڈ تک. میں زیڈ اصل میں بھول گیا تھا. سنائیے. سنائیں، لمبی سٹوری ہے. جی جی ارشاد. بھائی ہوا یہ کہ پاکستان بن گیا. وہاں سے نقل مکانی ہو رہی تھی پاکستان کے لیے، لوگ آ رہے تھے پاکستان کے لیے. ہمارے گھر والوں نے بھی پلان بنایا کہ ہم پاکستان کوچ کریں گے. کتنے گھر والے آپ کے؟ 12 بھائی بہن ہیں ہم. 12 بھائی بہن؟ 12 ماشاءاللہ. 1 درجن گویا. اب اماں ابا ہمارے 12 بھائی بہن کوچ کے لیے سامان باندھ لیا. عین وقت جب ہماری روانگی تھی اسی وقت مجھے جانا پڑ گیا پاخانے. ٹوائلٹ. اردو میں گفتگو ہو رہی ہے، گفتگو کا دائرہ اردو میں رکھیے. پاخانے. جی پا کا مطلب ہے پیر، خانے کا مطلب ہے وہ جگہ جی میں جانتا ہوں. جہاں آپ پیر دھرتے ہیں. تو اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے. جی جی بالکل. وہاں جانا پڑا. اب آپ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، یہ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے وہ کہ جہاں جب آپ جاتے ہیں تو ضرورت بھر بیٹھتے ہیں آپ. جی جی بے شک. اب قسمت کی خوبی تھی یا قسمت کا لکھا تھا کہ اس روز، یعنی جس روز پاکستان روانگی تھی، اس روز مجھے کافی دیر ضرورت نے روکے رکھا. اس دوران گھر والے جو ہیں وہ کوچ کر گئے. تو آپ کو چھوڑ گئے؟ جی ہاں، وہ مجھے بھارت میں چھوڑ گئے. پاکستان رخصت ہو گئے. تو گنا نہیں گھر والوں نے؟ گنا. پرکاش ٹھاکر ہمارے پڑوسی تھے، وہ بتا رہے تھے کہ ان کو اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب میری والدہ گن رہی تھی گھر کے نفوس کو تو بڑے بھائی محمود کو شاید وہ 2 دفعہ گن گئیں. تو آپ بھارت میں رہ گئے؟ جی میں بھارت میں رہ گیا اسی پاخانے کی وجہ سے. جی. ورنہ میں پاکستان میں ہوتا، اور اگر پاکستان میں ہوتا تو ایک بڑا شاعر ہوتا. غالب نے کہا تھا موت کا ایک دن معین ہے. بالکل صحیح آپ نے کہا، وہی وقت تھا. غالب بھی کیا بڑے شاعر تھے. کہتے ہیں، یہی والی بات آپ کی آگے بڑھاتا ہوں کہ موت کا ایک دن معین ہے، لیکن یہ جس چیز کا میں نے ذکر کرا اس کا کوئی وقت معین نہیں ہے. یہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے. بیٹھے ہوئے
लेटे हुए, चलते हुए, परेशानी में, खुशी में, हर जगह आ सकता है। जी, तो आप इसी की वजह से इंडियन नेशनल हैं। बिल्कुल। अगर ये नहीं आता तो आप तो मैं पाकिस्तान का एक नामवर शायर होता हूँ। बहुत से लफ्ज़ उर्दू में अब ख़त्म हो चुके हैं। आप कहते थे कि टॉयलेट जाना है या वॉशरूम जाना है। अरे बड़ी अहमकों वाली गुफ्तगू है ये कि अब आप अपनी ईमानदारी से ये फरमाइए कि किस कदर बुरा लगूंगा अगर मैं ये कहूँगा कि मुझे टॉयलेट आ रहा है या मुझे वॉशरूम आ रहा है। आप शायर हैं। जी हाँ, मैं शायर हूँ। किस किस्म की शायरी करते हैं आप? मैं ऐसी शायरी करता हूँ जिससे लोग बिलबिला जाएं, खुश हो जाएं, लोग दीवाना कर देता हूँ। मैं ऐसी शायरी करता हूँ। माफ़ कीजिएगा आपकी जी, बात काट रहा जी। हूँ। उर्दू का इस वक्त क्या हाल है? उर्दू का जी। भारत में जी। भारत में उर्दू का वही हाल है जो आपके मुल्क में अंग्रेजी का हाल है। आती किसी को नहीं, सब बोले चले जा रहे हैं। अब देखिए अनवर मियाँ, तौबा तौबा, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा। हिंदुस्तान में जो उर्दू जिंदा है वो मेरी वजह से, अच्छा, और मैं जो जिंदा हूँ वो इंस्पेक्टर गोपाल वर्मा की वजह से। क्या मतलब? वजाहत तलब बात है। इंस्पेक्टर गोपाल वर्मा जो हैं उनको उर्दू शायरी का बड़ा शौक़ है। वो मुझसे इस्लाह लेते हैं और मेरी हिफाजत करते हैं और ये कहते जाते हैं कि भगवान आपकी रक्षा करे जब तक आप मेरा दीवान मुकम्मल न करवा दें। कुछ सुनाएंगे आप? किसको? आप नाम बता दीजिए, ऐसी ऐसी सुनाऊंगा कि ज़िंदगी में याद रखेंगे कि किसी ने क्या सुनाया था। असल में मुग़लों से जो है हमने यही एक चीज़ हासिल की है, सीखी है, बदतमीज़ी। मुग़ल्ले। आप समझे नहीं बात को। मेरा मतलब था कुछ शायरी सुनाएंगे? शायरी तो कहिए कि शायरी सुनाएं। अब देखिए बात हो रही थी गोपाल वर्मा की। जी। गोपाल वर्मा एक दिन मुझसे कहने लगे कि गैया पे नज़म कह दीजिए। किस पे? गैया पे, गाय पे। अच्छा, गैया। गैया पे नज़म कह दीजिए। मैंने कहा भाई गाय आपके लिए जो है वो बहुत मोतबर है, शायद हमारे लिए वो नहीं हो जो आपके लिए है। आपको गाय में शबाब नज़र आता है, हमें गाय में कबाब नज़र आता है। कहने लगे आई डोंट नो। कहने लगे कि आपको गैया पे नज़म कहनी है। साहब दिल्ली के मशायरे में मैंने गैया पे नज़म कही और सुनाई। नहीं तो गैया को क्या समझ के आप नज़म? भाई मैं बता रहा हूँ आपको, पहले पूरी बात सुन लीजिए। गैया पे मैंने दिल्ली में नज़म सुनाई, यानी मीर तकी मीर और गालिब को इतनी दाद नहीं मिली होगी इस नज़म पे जिस नज़म पे मुझे दाद मिली। अब आप ये पूछिए कि मैंने क्या सोच के गैया पे नज़म कही। क्या सोच के? जब गोपाल वर्मा ने कहा मुझे नज़म कहने के लिए तो मैंने कहा भाई देखिए, सूरत हाल गैया की मैंने आपको बता दी है कि आपके लिए क्या है, हमारे लिए क्या है। तो मैंने ये कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि फिर मैं गैया को अपनी बहन बना लेता हूँ। मुसलमान बहन तो बना सकते हैं। देखें किसी ना, को भी। आप मुसलमान तो किसी को भी बहन बना सकता है। तो मैंने कहा आज से गैया मेरी बहन है। अब बहन तो एक ऐसी शख्सियत है कि उसकी हर बात पे आप शेयर कर सकते हैं, मोहब्बत में, अकीदत में। मैंने फिर गैया को बहन बनाया और मैंने नज़म कही। दिल्ली में मुशायरा उलट दिया, सफ़े के सफ़े उलट गई। सुनाइए। बहुत शुक्रिया। बहुत तवील है इसलिए मैं अपना दीवान ले आया हूँ, सुनिए। क्या नाम है नज़म नज़म का उन्वान है बाजी गैया। बाजी गैया। किस कदर अकीदत है देखिए इसमें। बाजी गैया, सुनिए। नैनों में काजल के डोरे, नैनों में काजल के डोरे, दांतों में तिनके को दबाए। ऐसे नहीं करती एक दांत में जो तिनका होता है। नैनों में काजल के डोरे, दांतों में तिनके को तो ये दबाए। मुशायरे में आवाज़ निकाली थी करके आप? साहब इसीलिए तो हिट होता है मुशायरा। अच्छा, जी जी हाँ। दोबारा इरशाद। नैनों में काजल के डोरे, दांतों में तिनके को दबाए। पीछे के पाँव में उपटन, आगे के पाँव में कंगन। हाँ,
पीछे के पाँव में उपटन, आगे के पाँव में कंगन, छन 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 छन, गाँव में आई बाजी गैया, गाँव में आई बाजी गैया। आगे अर्ज किया है आधी भूरी आधी काली। तशबीहात देखिए, आधी भूरी आधी काली, पूरी की पूरी मतवाली, कुछ घबराई कुछ बल खाई, अपने आप में है इतराई, भूल के आई अपना बचपन, छन 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 छन, गाँव में आई बाजी गैया, गाँव में आई बाजी गैया। आधा वर्ष। पूंछ उठाकर जब मुस्काई, क्या? पूंछ, अच्छा, अब यहां दुम नहीं आ सकता। पूंछ उठाकर जब मुस्काई, जैसे किसी ने बंसी बजाई, धुली धुलाई सजी सजाई। जरा दो में से दोबारा पढ़िए जी। आप पहले वाले। पूंछ उठाकर जब मुस्काई, जैसे किसी ने बंसी बजाई, धुली धुलाई सजी सजाई, जैसे दुल्हनिया घर में आई, गोबर जिसका मेरा दर्पण, छन 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 छन, गोबर, गोबर जिसका मेरा दर्पण, छम 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 जरा छम। दोबारा कहिए। गोबर, गोबर भाई जिसके ओपले बनते हैं। अच्छा। गोबर जिसका मेरा दर्पण, छन 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 छन, गांव में आई बाजी गैया, गांव में आई बाजी गैया। गैया को आपने बहन बनाया, जी फिर उनके लिए लिखा जी पूंछ उठाकर। जी हाँ, पूंछ उठाकर जब मुस्काई, जी, जैसे किसी ने बंसी बजाई। बहुत अच्छा, हाँ? बहुत अच्छा।